हरे कृष्ण भक्त आज आम चर्चा करवा प्रचार विषय रे। जो व्यक्ति भगवान बाणी को प्रचार प्रसारित करुच्ची तांकु कौन फायदा हुए। भगवद गीता रे स्वयं भगवान कहिचंती। श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 69 नंबर श्लोक 69 नंबर श्लोक रे भगवान कहिचंती कि न च तस्मान मनुष्यसु कश्चिन में प्रियकुतम भवितान चमे तस्मात् अन्य प्रिय तर होवी। श्रीमद् भगवद गीता रे अर्जुन को माध्यम करी सारे संसार लोक मान को कहिचंती कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मोर बाणी को देश विदेश रे, गाँव रे, सहर रे, प्रत्येक जगार मोर बाणी को प्रचार प्रसारित करुच्ची ताडू ए संसार रे ताडू बड़ मोर किए मध्य भक्त नाहांती। मोर बहुत सबुठ बड़ प्रिय भक्त सी जी मोर बाणी को प्रचार प्रसारित करुच्ची। केवल कहले तो हेनी, श्लोक कहते आपण पाखे जब भगवद गीता अच्छी आपण 18 अध्यायर ये जो 69 नंबर श्लोकटा पढ़ी यदि पढ़ी ना तो आपण पढ़तु। से भगवान केते सुंदर भाव में प्रांजल भाव में कहते कौन श्लोकटा आसतु चर्चा करवा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिदमे प्रियकुतं भवितान च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकुतं भवितान च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। आर अर्थ कौन? हे अर्जुन, न च तस्मान् मनुष्येषु ए मनुष्य भितर सी मत अत्यंत प्रिय किए ना मोर बाणी को मोर संदेश को देश विदेश रे प्रचार प्रसारित करुच्ची। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन प्रियकुतम आउ किए मध्य प्रिय नहीं मत अत्यंत प्रिय किए ना मोर बाणी को प्रचार प्रसारित करुच्ची। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन प्रियकुतम भवितान चमे तस्मात् अन्य प्रिय तर होबे। अन्य किए मध्य मोर प्रिय नहीं। यदि आम भगवान अत्यंत प्रिय होगा चाहते प्रिय सेवक होगा चाहते ताहले ए श्रीमद् भगवद गीता आमको प्रचार करिया पड़िबो। ये हूँ भगवान बाणी, भगवान संदेश। ये भगवद गीता संदेश द्वारा लाख लक्ष कोटि कोटि लक्ष कोटि कोटि लोक माने मध्य उपकृत होइचंती, भगवान शरणागत होइचंती आउ भगवान भक्ति करुचंती। आज डेट रे जो अंग्रेज लोक माने से माने मध्य भगवान नाम जप करुचंती। आमर सनातन धर्मर आमर भारतर संस्कृति सभ्यता कल्चर से माने पालन करुचंती। केवल भक्त माने ए भक्त जो होइचंती भगवद गीता माध्यम रे होइचंती। तो आसंता काली 14/12/2025 गीता जयंती माराथन रे उपलक्षे आमर ओडिशा गंजाम जिला नुआगाँ अवस्थित जगन्नाथ मंदिर प्रांगण रे आमर ये पुस्तक वितरण कार्यक्रम रखा जाइछि। प्रवचन सतसंग प्रवचन कीर्तन एवं पुस्तक वितरण कार्यक्रम रखा जाइछि। जो भक्त माने आसंता काली 14 तारीख रे ये पुस्तक वितरण करिया चाहुचंती सहर रे दुकान रे कि घर घर बुली यदि प्रचार करिया चाहुचंती भगवान कृपा प्राप्त करिया चाहुचंती भगवान प्रिय सेवक हेबा चाहुचंती ताहाले काली आसी ए भगवद गीता वितरण कार्यक्रम में योगदान दे निजर जीवन को सफल करवा हेबे। बहुत बहुत सुंदर अवसर मिली। आमर देह ग्यारंटी नहीं केबे को देश रे को भेष रे को परिवेश रे मध्य ए शरीर चली जीवो देहांत हो जीवो ए हाथ ए गोड़ ए जीव हलिबो कि न हलिबो। एबे जो आमको भगवान सुस्थ शरीर देइचंदी सुंदर शरीर देइचंदी भगवान को प्रिय सेवक हेबा पाई। यदि प्रिय सेवक हेबा चाहूचंती ताले एकमात्र उपाय श्रीमद् भगवद गीता को प्रचार प्रसारित करवा। आज डेट रे आपण देखंतु सारे संसार लोक माने ए केमिदि भगवद गीता को जानिले प्रभुपाद माध्यम रे। हमर इस्कॉन रो फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद यही भगवद गीतार संदेश को 1965 मसीह ये भगवान संदेश को अमेरिका जाइए यूएसए न्यूयॉर्क अमेरिका नहीं पहुँचे से प्रभुपाद भगवान श्रीकृष्ण प्रिय सेवक हो पारि। आमे मध्य यदि भगवान प्रिय सेवक हो चाहते प्रिय भक्त होगा चाहते ताहले आमको कौन करिया पड़िबो भगवद गीतार संदेश प्रत्येक जगार लोक मान पाखे नहीं पहुँचा पड़िबो।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋର ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ତ ଆମେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଭଗବଦ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବଦ ଗୀତାକୁ ଆମେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ତେଷାମ ସତତ ଯୁକ୍ତାନ ଭଜତାମ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକମ୍ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗତମ୍ ଜେନ ମାମ ପୟାନ୍ତିତେ। ଯିଏ ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ମୋର ଭକ୍ତି କରିବ, ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗତମ୍ ଜେନ ମାମ ପୟା, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମୋର ପରମ ଧାମକୁ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଦେହରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସେବକ ହୋଇପାରିବା। ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ଏ ଶରୀର ଛୁଟିଯିବ, ଶରୀର ଚାଲିଯିବ, ଆମର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତ ଆମେ ପୁଣି ପଶୁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଶୁ ଜୀବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥିବା, ଭଗବାନ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା, ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସଂଶୟ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଯଦି ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ତ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ସତସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଳାନିଧି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆମର ଭଞ୍ଜନଗର ଇସ୍କନ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ବସ୍ ପାର୍ଟି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ 100 ଭକ୍ତ ଆସିବେ। ଆଉ ଆସ୍କାରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର, ଆଉ କଲେଜ ଛକ, ଆମର ନୂଆଗାଁ, ବାବନପୁର ଅବସ୍ଥିତ ଅନେକ ଅନେକ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନେ କିଛି ଭଗବଦ ଗୀତାର ସନ୍ଦେଶକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ସିଟି ଏରିଆରେ ଭଗବଦ ଗୀତା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି କରିବେ? ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ନା। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, BA MA LLB MTech BTech PhD MBA MBBS ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଟେରିଆଲ ନଲେଜ ମାନେ ଭୌତିକ ନଲେଜ, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମେଥୁନ ଏ 4ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭଗବଦ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି ଭଗବଦ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ, ଜୀବ କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଜୀବ ତତ୍ଵ ଶିବ ତତ୍ଵ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ କ'ଣ, ମନ କ'ଣ, ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ, ଭୌତିକ ଜଗତ କ'ଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ କ'ଣ, ଆମର ଅସଲି ମାତା ପିତା କିଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭଗବଦ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି କଲେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁଛି। ତ ଏଇ ଉତ୍ସାହ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଲେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ତ ବଢ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି এই গীতা মারাথন 2025 মସିହାରେ গীতা মারাথন গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে আমার 1 তারিখକୁ গীতা জয়ন্তী ଥିଲା, ডিসেম্বর 1 তারিখକୁ গীতা জয়ন্তী ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଇସ୍କନରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଗବଦ ଗୀତା ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଦରକାର। ଯେଉଁକି ଆମେରିକା, ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଥଣ୍ଡାକୁ ପରବା ନ କରି ସାରା ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ତହସିଲଦାର ଅଫିସ, ସବୁ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ କେବଳ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଯେଉଁ 1 ତାରିଖକୁ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବକ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି এই গীতা মারাথন এই গীতা জয়ন্তীরে উপলক্ষে ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନା, ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପରି ଯଦି ଆମକୁ ଅବସର ମିଳୁଛି, ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର 9ଟାରୁ ସକାଳ 9ଟାରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই গীতা মারাথন গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে এটা প্রত্যেক জায়গাକୁ ଯିବେ ভক্তମାନେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି যোগদান দেବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନୂଆଗାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର
हाँ जो चिन्नी कारखाना रे गोटे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर जगन्नाथ मंदिर अच्छी से मंदिर रे आमर प्रांगण रे श्री जगन्नाथ मंदिर प्रांगण रे आमर प्रवचन सत्संग पुस्तक वितरण हम आउ यही प्रवचन सत्संग परिशेष रे समस्त श्रद्धालु भक्त मानक पई प्रसाद मध्य व्यवस्था करा जायछि। तो आपण मानक विशेष अनुरोध आपण माने गीता माराथन गीता जयंती उपलक्षे आपण माने आसी ए गीता को प्रचार प्रसारित करिवे और निजर जीवन को सफल करिवा हेबे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।